Asta mai... Dacă nu știi modelul, nu-ți dai seama pe chopper. Nu, în fine, deci chiar nu știu. În fine, nu știu.
Și eu voi spune cu asta. Semmi képen visszafelé.
Nu, că oricum, numai o chemare. Filmează cu o mamă. Nu cu stalagmite sau ce e asta? Hai pe ea. Care faci? Hai, mă, bine. Aia faci. O aia faci o bară, cu aia la altă. Îmi plătești una de asta pentru 48 de lei. Când te puși și vrei, știi, până pe urechi. Îți dai capul mără la asta. Aia e bună la Petra. Era asta din iau, mai taral, Hai, ca cu orașul ăla.
să găini, doctor. Nekem meg az az ötletem, hogy itt ki kéne nagyítani. Itt le kéne ezeket tépni, és itt is kinagyítani. Itt nem annyira rossz terv. Dávid! Ne! Mint is jön a vízed a csődben. Hai bă să-ți dau 10 lei. Fain, așa, interesant cum tu povestești, știi, ceva în tot felul de întâmplări. Cine mi spune că nu e tăiat?
reklám, hogy minden több vendég. Ha nem lehet egyedül fogadni. Egyik a másik után. Román, magyar, angol, francia, minden. Már nem kell reklám. Onnád itt azt mondta, megkérdeztük tőle, hogy kapna egy dollárt. Igen. Mit csinálna? Azt mondta, hogy 10 centet befektetnék, 90-nel reklámoznám magam. Nem kell. Igen, sokan reklám. Ámos volt a televízióban valaki. Na, itt van ő. Az a könyv. Igen, ez. Igen. Igen, a sípkő. Igen, Az 1629-ben van. igen, és lehet tudni, hogy Hogy kiíró. írva. Nem. De az évszámot látszik. Igen, 1629. Úgy látszik, hogy 7-es. De nem 7-es, hanem Igen. 20-as. Magyarul van. Latin. Magyarul is van. Ott van a latinus, igen. Még nagyobb polókok. Még nem lesz. Nem érdekel a idő, mindenki a
Că vine mașina, da. Ce pe pe? Da, chestii de urmat, de viagere.
Jól passzol. Megy a úton. Kell menjen, vágjuk megint egy. Így vágom. Le kell vágni őket. Én akkor az ügyben hülye.
Tudod, Azon, ahol már reméltünk létezni. Csak azon az egyik szakaszon, ha még ott tartott két boltot, akkor ott még tudtunk tenni. Rögtön letölök. Nem mondom, jó van. Na, most megvan ott a többi. Az jó ki. Nem van, lapa körötte, van a lapa.
Uite, se vede acolo. Se vede acolo. Hai, uite, se vede ceva verdeață cu o linie printre ele. Se vede peștera în stânga un pic și în dreapta. Uite, e o stâncă albă deasupra, aia albă, așa, cu pete albe. Dacă coborâm un pic mai în jos, înspre est. Asta este la bază. Asta e aia care ne-a văzut-o de sus, de acolo.
Aia face o bană, cu aia. Hai pe ea.